नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मे मास 10 तारिख शनिवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आईपीएल प्रेमीक पई खुशी खबर। सप्ताहे परे आरंभ हेबो आईपीएल मैच। सूचना देले बीसीसीआई उपाध्यक्ष। भारत पाकिस्तान मध्यरे आईपीएल 2025 सीजन को अनिर्दिष्ट काल पई बंद रखिबाको निष्पत्ति नेइथिला बीसीसीआई। एहारी मध्यरे पुणी थरे आईपीएल को नेई बड़ खबर आसीछि। आईपीएल सीजन 18 को एक सप्ताह परे पुणी थरे आरंभ हेबो। सप्ताहे परे पुणी नुआ खेल सूची आसीबो बोली कहिसंती बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। से आहुरी मध्य कहिसंती जे सेना और सरकारक सहित बीसीसीआई रहिछि। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर रो फेरिबे ओडिया छात्र। खोलिला 24 घंटिया कंट्रोल रूम। सारा देश रे एबे संवेदनशील परिस्थिति। युद्ध विराम उल्लंघन करी भारत सीमा रे गोली वर्षा करुछंती पाकिस्तान। एहाको प्रतिहित करुछि भारत। जवाब रे पाकिस्तान आडको ड्रोन माड करुछि भारत। एभली स्थिति रे बढ़िछि ओडिशा सरकारंकर चिंता। काश्मीर यूनिवर्सिटी रे पढुतिबा छात्र छात्री माननको फेराई आनिबाको प्रयास आरंभ होईछि। मुख्यमंत्रीଙ୍କ कहिबा अनुसार एथिपई खोला जाईछि रेसिडेंशियल कमिशन कार्यालय रो हेल्प डेस्क। एहा 24 घंटा काम करुछि। एहार सहायता रे जम्मू काश्मीर रे रही पढुतिबा पिलांको प्रथमे दिल्ली अणा जाई सेठारु सेमाननको ओडिशा अणा जिबार व्यवस्था करा जाईछि। परवर्ती खबर भारत पाकिस्तान टेंशन भितरे रेलबाई रो बड़ घोषणा। रेलबाई पक्षरु चलाचल करिबो 3टी स्वतंत्र ट्रेन। भारत पाकिस्तान युद्ध भली परिस्थिति उपजिबा परे पाकिस्तान सीमानुवर्ती अंचलर लोकंको सुरक्षित भाबे आनिबा लागि रेलबाई पक्षरु 3टी स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करा जिवो। एही ट्रेन गुड़िक जम्मू एवं उधमपुर रु दिल्ली पर्यंत चलाचल करिबो बोली जणा जाईछि। ट्रेन नंबर 04612 रे 12टी अणसंरक्षित एवं 12टी संरक्षित कोच रहिबो। एहा पूर्वाह्न 10:45 समय रे जम्मू काश्मीर रो नुआ दिल्ली को यात्रा आरंभ करिबो। अन्य एक ट्रेन 20टी कोच विशिष्ट वंदे भारत ट्रेन जम्मू एवं पठानकोट देई नुआ दिल्ली को यात्रा आरंभ करिबो। एहा 12:45 रे यात्रा आरंभ करिबो बोली जणा जाईछि। तेबे एहा व्यतीत संध्या 7टा समय रे जम्मू पई आउ एक 22टी संरक्षित बगी विशिष्ट स्वतंत्र ट्रेन चलाचल लागि योजना करा जाईछि। परवर्ती खबर राज्य रे बढ़िबा ताती। 45 डिग्री छुईबा पारद। पुणी राज्य को फेरुछि भीषण ताती। कालबैशाखी प्रभाव रे राज्य रे वर्षा हेउथिबा कारणरु किछि दिन हेबो टाण खरार प्रकोप किछिटा मात्रा रे कमिथिला। हेले एबे पुणी थरे राज्य को ताती फेरुछि। आसंता 3 दिन भितरे तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री बढ़ी 45 डिग्री छुईब पारद आशंका अछि। 10 रु 14 तारिख पर्यंत कलबल करिब ग्रीष्म ज्वाला। आभ्यंतरीण ओडिशा रे निया वर्षा को उपकूल गरम गुळुगुळी ज्वाला असंभाळ हेबो। जदिओ किछि किछि जगारे कालबैशाखी जनित वर्षा हेबो मात्र विस्तृत अंचल रे एहार प्रभाव पड़िबनी। आज पई बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति रे असंभाळ गरम सहित गुळुगुळी स्थिति रहिबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर श्रीक्षेत्र रे बढ़िला सुरक्षा व्यवस्था। कड़ा सुरक्षा रे बड़ देउळ। भारत पाकिस्तान भितरे सृष्टि होइथिबा उत्तेजना एबे उग्र रूप धारण करिछि। युद्ध घोषणा होई नथिले उभय देश मध्य आक्रमण प्रति आक्रमण आरंभ होईछि। तेबे कोनोसी समस्या न आसीबा पई पूरी बड़दाण्ड रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाईछि। बड़दाण्ड और श्रीमंदिर निकट रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था होईछि। श्रीमंदिर निकट रे सशस्त्र सुरक्षा बलय मुतयन करा जाईछि। पुलिस मुतयन होइथिबा बेले सेमानंको ट्रेनिंग दिया जाईछि। तेबे श्रीमंदिर चारि पक्षरु स्वतंत्र बाहिनी नियोजित हेबा सह पूरी पुलिस पक्षरु गतकाली राति रे विभिन्न स्थान रे नाकाबंदी करा जाई जोरदार चेकिंग ब्लॉकिंग करा जाउछि। आतंकी आक्रमण को प्रतिहत करिबा लागि ए नै पूरी पुलिस पक्षरु प्रस्तुति करा जाईछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना 2 हिताधिकारी को मिलिबा प्रोत्साहन राशि। प्रधानमंत्री आवास योजनार प्रचार प्रसार एवं योजनार योग्य हिताधिकारी चयन केसिंगा विज्ञापित अंचल परिषद कार्य गुरुवार ठारू आरंभ करिछि। ए नै पौर परिषदर सद्भावना सभागृह रे प्रधानमंत्री आवास 2.0 र सचेतनता शिविर अनुष्ठित होई जाईछि। तेबे एही योजना माध्यम रे गरीब बस्ती बासिंदा निराश्रय एवं भूमिहीन व्यक्ति को किभली पक्का घर जोगाई दिया जिवो से नै प्रधानमंत्री आवास 2.0 से विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करा जाईछि। प्रधानमंत्री आवास 2.0 रे सहायता राशि 2.5 लाख टंका सह 4 मास मध्य रे गृह संपूर्ण करी
20,000 ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଏବଂ 6 ମାସ ଭିତରେ 10,000 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରହାର, ଚେନାବ ପାଣିରେ ଭାସିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଜଳ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଚେନାବ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ସାଲାଲ ଡ୍ୟାମ ଏବଂ ବାଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମର ଅନେକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ପ୍ରବାହ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। 3ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଡ୍ୟାମର ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଜଳ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସାଲାଲ ଏବଂ ବାଗ୍ଲିହାର ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିନାବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସ୍ତର 25 ରୁ 30 ଫୁଟ ଥିଲା, ତାହା ଘଟି ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ଫୁଟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଫିଲ୍ମ, ଗୀତ, ୱେବ ସିରିଜ, ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଭାରତ। ଭାରତ ସରକାର ଭାରତରେ ଥିବା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ତିଆରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫିଲ୍ମ, ଗୀତ, ୱେବ ସିରିଜ ଏବଂ ପଡକାଷ୍ଟ ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାମିଲ ଅଛି। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମିଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହିତ ମିଳିବ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଏ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। କେବଳ 1 ଏବଂ 1 କୋଟି ନମ୍ବରରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କୋଟିଏ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରିପଦାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଲାଇଭ କଭରେଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମସ୍ତ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଲାଇଭ କଭରେଜ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅପରେସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ରିଅଲ ଟାଇମ ରିପୋର୍ଟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା ଉତ୍ସ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାର୍ଗିଲ ୱାର, 26/11 ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର ଅପହରଣ ଭଳି ଅତୀତରେ ଘଟଣା ଅକାଳ ରିପୋର୍ଟର ବିପଦକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କେବୁଲ ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କ ବା ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2021ର ଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାତିର ସେବାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି କଭରେଜ, ସଚେତନତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ 8,000 ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କଲା ଏକ୍ସ। ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। 8,000 ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏକ୍ସ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏକ୍ସ କହିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହା ଭାରତରେ 8,000 ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ 8,000ରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଡ୍ୟାମ ମନା। ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
एथिसहित पर्यटकଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ହୀରାକୁଦରେ 3 ଲେୟାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯବାନମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଇଟ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। सुरक्षा कर्मी माने डैम को जगिछंती। जल संपद अधिकारी व्यतीत अन्य कौनसी व्यक्ति को डैम भीतर को जीवाको बारण करा जायछि। परवर्ती खबर औषध निर्माता कंपनी और वितरक को केंद्र स्वास्थ्य मंत्री कड़ा निर्देश। प्रचुर औषध महजूद रख, जरूरी परिस्थिति रे जेमिति केही स्वास्थ्य सेवार वंचित हेबेनी। भारत और पाकिस्तान मध्य युद्ध परिस्थिति उपजिबा परे औषध निर्माता कंपनी और वितरक को एपरी कड़ा निर्देश देइछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। वरिष्ठ अधिकारी मानक सह एक समीक्षा बैठक करिबा परे एभली निर्देश देइछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। एथिरे खिलाफ कले कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबार चेतावनी भी देइछंती। परवर्ती खबर सबु एटीएम स्वाभाविक भाबे चालुछि, गुजब को विश्वास कर नाही बोली कहिला एसबीआई। भारत पाकिस्तान मध्यरे उत्तेजना जारी रहिछि, एहारी भितरे अनेक मिथ्या खबर प्रसारित हेउछि। एसबीआई टंका उठाण को नै एक गुजब होइथिला, एहारी भितरे सृष्टिकरण देइछि एसबीआई। सबु एटीएम स्वाभाविक भाबे चालुछि कहिला एसबीआई। सबु एटीएम सह डिजिटल सेवा मध्य स्वाभाविक चालुछि, कोनोसी गुजब को विश्वास न करिबाको एसबीआई पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। जदि कोनोसी समस्या रहिछि ताहाले निकटस्थ ब्रांच को जाई जणांतु बोली कहा जाइछि, नचेत टोल फ्री नंबर रे कॉल करिबा पई कहा जाइछि। परवर्ती खबर इंडियन ऑयल जनसाधारण को प्रचुर परिमाणर इंधन स्टॉक थिबा विषय रे आश्वासन देइछि। भारत और पाकिस्तान उत्तेजना परिस्थिति मध्यरे देशवासी को आतंकित न हेबाको सबु विभाग पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। इंडियन ऑयल जनसाधारण को प्रचुर परिमाणर इंधन स्टॉक थिबा विषय रे आश्वासन देइछि। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जनसाधारण को आश्वासन देइछि जे सारा देश रे इंधन एवं एलपीजी जोगाण सुगम रे चलिछि। देशर तेल प्रचुर परिमाण रे महजूद रहिछि, लोक माने आतंकित न हेबाको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। तेबे देश सारा इंडियन ऑयल रो प्रचुर इंधन महजूद रहिछि, जोगाण लाइन गुडिक सुगम भाबरे कार्य करूछि। समस्त आउटलेट रे इंधन एवं एलपीजी सहजरे उपलब्ध रहिछि बोली कहा जाइछि।